بلوچستان میں فطرت ہندوستان کے مختلف مقامات پر حملے ناکام، 3 خودکش حملہ آوروں سمیت 92 دہشت گرد جہنم واصل۔ 30 جنوری کو پنجگور اور ہرنائی میں فطرت ہندوستان اور فطرت الخوارج کے 41 دہشت گرد مارے گئے تھے۔ 2 روز کے دوران ہلاک دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 133 ہو گئی۔ دہشت گردوں سے بہادری سے لڑتے ہوئے 15 بہادر بیٹوں نے شہادت کو گلے لگایا۔ ISPR کا کہنا ہے بھارتی حمایت یافتہ فطرت الہندوستان کے دہشت گردوں نے بلوچستان کا امن سبوداز کرنے کی کوشش کی۔ کوئٹہ، مستونگ، نوشکئی، دالبندین، خاران، پنجگور، تم، گوادر اور پسنی کے گرد متعدد دہشت گردانہ کارروائیاں کی۔ دہشت گردوں نے ضلع گوادر اور خاران میں 18 معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا۔ شہداء میں بچے، خواتین، بزرگ اور مستور شامل۔ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے فوری جواب دیا، دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو کامیابی سے ناکام بنا دیا۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت شواہد موجود ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کے اہم گفتگو۔ وزیر داخلہ نے کہا بھارت دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہا ہے، دنیا کو پتہ ہونا چاہیے پاکستان میں بھارت دہشت گردی کروا رہا ہے، حملوں میں ملوث کسی دہشت گرد کو نہیں چھوڑیں گے، سہولت کاروں کو بھی نہیں بخشا جائے گا، ایک دہشت گرد کا پیچھا کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان بہت بہادر ہیں، فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں۔ دہشت گردوں نے منصوبہ بندی کے تحت حملہ کیا، FC، آرمی اور پولیس نے جس طرح رسپانس دیا وہ داستان ہے۔ پاک فوج FC کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ سرفراز بھٹی نے کہا جو بھی دہشت گرد آیا سیکیورٹی فورسز نے اسے ڈھونڈ کر مارا۔ سیکیورٹی فورسز نے بہترین رد عمل دیا۔ دہشت گردوں کا مورال گر چکا تھا، یہ صرف اپنا مورال ہائی کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ گوادر میں بلوچ فیملی کی عورتوں اور بچوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا۔ دہشت گردوں کے حملوں میں شہید 9 پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ پولیس لائن کوئٹہ میں ادا کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، IG اور دیگر حکام کی شرکت۔ میتیں سرکاری اعزاز کے ساتھ لواحقین کے سپرد کر دی گئی۔ محسن نقوی اور سرفراز بگٹی کی شہداء کے لواحقین سے ملاقات۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان آبدیدہ ہو گئے، کہا شہداء کی قربانیاں کسی صورت رائیگاں نہیں جائیں گی، شہداء کے خون کے ایک قطرے کا حساب لیا جائے گا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایریا فارمولہ اجلاس، سنتاس معاہدے کی مثال خصوصی طور پر اجاگر۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے اجلاس کا خطاب میں کہا بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی معطلی عالمی معاہدوں کے نظام کا امتحان ہے۔ آبی وسائل کا بین الاقوامی معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل کرنا خطرناک مثال ہے۔ اگر آبی معاہدہ محفوظ نہیں تو کوئی بھی معاہدہ محفوظ نہیں۔ یک طرفہ اقدامات سے سرحدی اور تجارتی معاہدے بھی کمزور ہو سکتے ہیں۔ پانی کی تقسیم کا معاہدہ سیاست کی نظر ہوا تو عالمی اعتماد متاثر ہوگا۔ سنتاس معاہدہ 2 طرفہ نہیں، عالمی نوعیت کا معاملہ ہے۔ ایران سے مذاکرات جاری رکھنا اور نتیجے پر پہنچنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں گے ایران پر کیا کیا جا سکتا ہے، ورنہ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا میڈیا ٹاک میں کہنا تھا کہ پہلے بھی مذاکرات ناکام ہوئے تو ہمیں جوہری تنصیبات پر حملہ کرنا پڑا۔ ماضی میں ایران کے مسئلے کو مختلف طریقے سے نپٹا کیا، اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ خلیجی ممالک کو اپنے منصوبے کے بارے میں پہلے نہیں بتا سکتے۔ ایران، روس اور چین کا شمالی بحر ہند میں مشترکہ بحری مشقوں کا اعلان۔ رواں ماہ ہونے والی مشقوں کو میری ٹائم سیکیورٹی بل کا نام دیا گیا۔ مقصد کسی بھی خطرے سے نمٹنے کی پیش کی تیاری کرنا اور تینوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک تعاون مضبوط بنانا ہے۔ مشقوں کا آغاز 2019 میں ایرانی بحریہ نے کیا تھا۔ یہ مشقیں اب تک 7 مرتبہ منعقد کی جا چکی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، نیتن یاہو اور یورپی لیڈر ایران میں افراتفری پھیلا رہے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی میڈیا ٹاک، کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو ایران کو ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں، یہ معاشرے کی تقسیم چاہتے ہیں۔ انقلاب کی 47ویں سالگرہ پر سپریم لیڈر اور ایرانی صدر کی امام خامنائی کے مزار پر آمد۔ ایک سپریم لیڈر نے امام خمینی کے پوتے حسن خمینی سے ملاقات بھی کی۔ قطری وزیراعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کا دورہ ایران۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر علی رجوانی نے سے ملاقات۔ خطے میں کشیدگی کم کرنے کے امور پر تبادلہ خیال۔ قطری پرائم منسٹر کا کہنا تھا مسئلہ پرامن طور پر حل کرنے کی کوششوں کے حامی ہے۔ علی رجوانی کہتے ہیں امریکہ کے ساتھ بات چیت کے فریم ورک پر کام ہو رہا ہے۔
बड़ा सियासी इत्तेहाद का 13 मामले पर कौमी जिरगा। सूबाई हुकूमत की बद इंतजामी की वजह से पैदा हालात पर मुस्तकबिल का लाहे अमल तय। क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश। सियासी इत्तेहाद का 13 में नकल मकानी करने वाले मुतासरा ख़ानदानों से मुकम्मल यकजहती, हमदर्दी और भरपूर हिमायत का ऐलान। जिरगे ने 13 में बद इंतजामी के ज़िमन में सूबाई हुकूमत को आड़े हाथों लिया। मुतासरीन में 4 अरब की तकसीम में करप्शन और सियासी मुदाखलत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कौमी जिरगे का एजेंडा साबिक चेयरमैन बाड़ा सियासी इत्तेहाद हाजी शेरी अफरीदी ने पेश किया। बाड़ा सियासी इत्तेहाद का मुतफ़िक़ा एलामिया पर फौरी अमल दरामद का मुतालिबा। एलामिया में कहा गया है कि वादी तीरा में फौरी मुकम्मल अमन बहाल किया जाए, खवारिज के हमले फौरी बंद कराए जाए, तीरा मुतासरीन की बाइज़्ज़त वापसी को यकीनी बनाया जाए। मुतासरीन तीरा की रजिस्ट्रेशन के अमल में करप्शन, सियासी मुदाखलत, अक़रबा परवरी की तहक़ीक़ात कराई जाए। ज़िम्मेदार नासिर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। क़याम अमन के लिए बाड़ा में अमन तहरीक का आगाज़ करने का भी ऐलान। पेट्रोल की कीमत बरकरार, डीजल महंगा। बाड़ा सियासी इत्तेहाद जिरगे में सूबाई हुकूमत पर बदगुमानी के इल्ज़ामात लगाए गए। वज़ीर इत्तलात अता अतार की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। नकल मकानी करने वाले अफराद के लिए रखे गए 4 अरब रुपए कहाँ गए? केपी हुकूमत ने तीरा के लोगों को पूछा भी नहीं। सियासत के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तीरा के लोगों को इस्तेमाल जरूर करेगी। सूबाई हुकूमत ने कौम को गुमराह करने की कोशिश की। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मुआसरत करना होगी। बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा, बाड़ा सियासी इत्तेहाद के जिरगे ने केपीके की बैड गवर्नेंस को बेनकाब कर दिया। तीरा के लिए रखे गए 4 अरब रुपए में 2 अरब रुपए खुद बुर्द किए गए। वज़ीर आला को अपने सूबे के मसाइल की फिक्र ही नहीं। वो रावलपिंडी, कभी लाहौर तो कभी कराची में होते हैं। पेट्रोल की कीमत बरकरार, डीजल महंगा हो गया। डीजल फी लीटर 11 रुपये 30 पैसे महंगा। नई कीमत 268 रुपये 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत 253 रुपये 17 पैसे पर बरकरार। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इतलाक आइंदा 15 रोज़ के लिए होगा। दूसरी तरफ LPG 6 रुपये 37 पैसे फी किलो महंगी। LPG की नई कीमत 226 रुपये फी किलो मुकर्रर। LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत 75 रुपये 21 पैसे का इजाफा। फरवरी के लिए घरेलू सिलेंडर की कीमत 2667 रुपये मुकर्रर। पंजाब के 2 मुख्तलिफ शहरों में हादसा, 7 अफराद जिंदगी की बासी हार गए। लोहदरा में जलालपुर रोड पर बारातियों की बस और ट्रक में तसादुम, 4 अफराद जाँ बहक, 27 जख्मी हो गए। अस्पताल में मुतादिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक। खानेवाल में मोटरवे M4 पर बस और वैन में तसादुम, 3 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। मोटरवे पुलिस ने जख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी इंतकाल कर गए। तवील अरसे से अलील थे, उम्र 71 बरस थी। नमाज जनाजा आज आबाई गांव चीचियाँ मीरपुर में अदा की जाएगी। जबकि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी कश्मीरी आवाम के हक़ खुद इरादियत की मजबूत और मौसर आवाज़ थे। 1996 में आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। 2021 में सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बने। लाहौर में बसंत की तैयारियां, पतंगों, गुड्डों और डोर की फरोख्त आज से शुरू। लाहौर में 2246 ट्रेडर्स को खरीदो फरोख्त की इजाज़त मिल गई। आज से 8 फरवरी तक खरीदो फरोख्त की इजाज़त। 8 फरवरी के बाद पतंगे बनाने और बेचने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। अभी तक 2504 ट्रेडर्स ने ऑनलाइन अप्लाई किया। 95 की दरखास्तें मुस्तरद, 163 की रजिस्ट्रेशन ऑन प्रोसेस है। बानी PTI 73 साल की उम्र में भी सेहतमंद, आंख में दर्द और दांत में तकलीफ मामूल की बात। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI की ज़िंदगी को कोई ख़तरा नहीं। बानी तहरीक इंसाफ ने सही नज़र ना आने की शिकायत की। 20 मिनट का ट्रीटमेंट हुआ और वो वापस चले गए। हुकूमत का बानी PTI से बहनों की मुलाकात के लिए मशरूत इजाज़त देने का इंदिया। प्रोग्राम टू राइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर मुमलिकत कानून बैरिस्टर अकील मरी का कहना था, अलीमा खान सियासी हो चुकी हैं। उनके अलावा अगर कोई बानी PTI से मिलना चाहता है तो सियासी बयान ना देने की यकीन दहानी करवाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगी तो वो मुलाकात हो सकती है। तीरा जिरगे के बाद ये कहना ठीक होगा कि वज़ीर आला KPK ने इस मामले पर असेंबली में भी झूठ बोला।
एप्स्टन फाइल्स में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का नाम भी सामने आ गया। अपोजिशन जमात कांग्रेस की नरेंद्र मोदी पर कड़ी तनकीद। बदनामी जमाना एप्स्टन के साथ मोदी के ताल्लुक को मुल्क के लिए इंतहाई शर्मनाक करार दे दिया। कहा बैनुल अक़वामी साख का मामला है, मोदी को जवाबदेह बनाना चाहिए। वाज़ेह हो गया मोदी का जेफरी एप्स्टन के साथ गहरा और पुराना ताल्लुक है। एप्स्टन ने ईमेल में वाज़ेह लिखा, मोदी ने उससे मशवरा लिया और इसराइल गए। मोदी ने इसराइल में अमरीकी सदर के फायदे के लिए नाच गाना किया। वजीर आजम मोदी ने 4 से 6 जुलाई 2017 तक इसराइल का दौरा किया। एप्स्टन की ईमेल मोदी के दौरे इसराइल के 3 रोज में बाद लिखी गई, जबकि कांग्रेस ने सवाल किया कि मोदी जेफरी एप्स्टन से किस किस्म का मशवरा ले रहे थे। मोदी इसराइल में क्यों नाचे गए, इससे सदर ट्रंप को क्या फायदा हुआ। ईरान के 2 शहरों में धमाके, 5 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। हवास शहर में गैस धमाका, एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक। बंदर अब्बास में गैस के अखराज से धमाका, बच्ची जाँ बहक, 14 अफराद जख्मी। धमाके में 8 मंजिला इमारत के 2 फ्लोर तबाह और दुकानें मुतासर हुई। ईरानी मीडिया की पासदारान इनकलाब के कमांडर को हदफ बनाने की अफवाहों की तरतीब। जंगबंदी के बावजूद गजा में इसराइली जारी 3 फलस्तीनी बच्चियों समेत मजीद 31 अफराद शहीद हो गए, मुतादिद जख्मी। इसराइली फौज ने रिहायशी इलाके और सड़कों को निशाना बनाया। कई मकान और गाड़ियां मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं। अक्टूबर की जंगबंदी के बाद से अब तक 524 फलस्तीनी शहीद हुए। इसराइल का आज पैदल आमद और रफ्त के लिए रफा क्रॉसिंग खोलने का ऐलान। रफा बॉर्डर आने वाले अफराद को सिक्योरिटी क्लियरेंस पहले हासिल करना जरूरी होगी। उधर लंदन में फलस्तीनी आवाम से यकजहती के लिए एहतजाजी मुजाहिरा, शुरका का क़याम अमन के लिए संजीदा इक़दामात और गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ रोकने का मुतालिबा। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी इंतकाल कर गए। तवील अरसे से अलील थे, उम्र 71 बरस थी। नमाज जनाजा आज आबाई गाँव चीचिया मीरपुर में अदा की जाएगी। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की मजबूत और मौसर आवाज़ थे। 1996 में आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। 2021 में सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बने।